नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम चैनल को बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान आमे आपण मानक पई नहीं आसीछु जहाँकि आपणकर पाठ टीका वर्तमान नूतन भाव में जो श्रेणीगृहटी खोल जाइए जहाँकि शिशु बाटिका तो आपण माने समस्त शिक्षक माने प्रशिक्षण नहीं सारी जहाँकि से उल्लेख अच्छी जे जो शिक्षक माने आपणकर वर्तमान तो शिक्षक अभाव अच्छा किंतु तथापि जो शिक्षक माने शिशु बाटिका शिक्षादान देवे से प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी को शिक्षादान देवे तो ताहाकू आमे लक्ष्य करी एठारे पाठटिकाटी प्रस्तुत करिछु दैनिक पाठटिका जहाँकि शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं। तेणु आमे मुख्यतः बही केउ केउ बही को आमे फॉलो करिछु आपण मानकर शिशु बाटिका शिक्षक सहायिका पुस्तिका ता सहित शिशु बाटिका कार्य पुस्तिका ता सहित प्रथम श्रेणी एंटी बुक्स विद्या प्रवेश ता सहित द्वितीय श्रेणी एंटी बुक्स कार्य पुस्तिका एफएलएन को आमे लक्ष्य करी ता सहित जो आमर येलो कोर्स गुड़िक अच्छी ताहाको मध्य आमे आपण मानकर सेही उल्लेखनीय जो बही गुड़िक अच्छी ताहाठारु आमे कलेक्शन करी एठार आमे आपनको पई पाठटिकाटी प्रस्तुत करिछु। निश्चित भाव में आपण पाठटिका देखला पूर्व आपनको विनम्र निवेदन जे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आमे प्रतिदिन पाठटिका को पूर्व दिन में आमे आपण निकट में प्रोवाइड करिया को प्रचेष्टा करिछु। निश्चित भाव में आपण मानको सहायक हबो दैनिक पाठटिका लिखिबा पई ता सहित पाठ्यदान देबा पई सांगसाथी मानकू बहुमात्रा रे शेयर करंतु आमे आपणकर आशीर्वाद नित्यांत आवश्यक करुछु। तो आमे आपण मानक पई नै आछू 21/7/2025 जहाँकि सोमवार शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी निमंते दैनिक पाठटिका। तो प्रथमे आपण माने पाठटिका आरंभ करबा पूर्व ए भली भाबरे कलम गुडी कर नियंतु जहाँकि श्रेणी पीरियड समय विषय प्रसंग विकास दिग दक्षता येलो कोर्स प्रत्याशित फलाफल शिक्षण सामग्री शिक्षण कार्य और मंतव्य। तो ये भली आपण कलम गुडी कराई नियंतु। या परे आपणकर समय अवधि आरंभ हो 10 रु 10:15 होची प्रार्थना कार्यक्रम। यापर आपणकर प्रथम पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो जहाँकि शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी समान कार्यक्रम रहिबो। समय अवधि आरंभ हो 10:15 रु 11 घंटा। विषय प्रसंग रहिबो सर्कल समय गोल बैठक मुक्त वार्तालाप विकास दिग रहिबो सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास दक्षता रहिबो परिष्कार परिच्छन्नता जांच सहित सक्रियात्मक कार्य करा जिवो। येलो कोर्स रहुची सीजी 4C 4.3 प्रत्याशित फलाफल रहिबो छात्र छात्री मानकर परिष्कार परिच्छन्नता जांच करने सहित एक सक्रियात्मक कार्य करिवे। शिक्षण सामग्री रहिबो गीत चाट शिक्षण कार्य रहिबो पिला मानकर परिष्कार परिच्छन्नता को जांच करिवे ता सहित एक सक्रियात्मक कार्य गीत माध्यम रे कराइबे। तो ए भली आपनकर प्रथम पीरियड कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। एहा परे आपनकर द्वितीय पीरियड कार्यक्रम आरंभ हेबो। प्रथमे आपण शिशु बाटिका 3 और प्रथम श्रेणी को नेबे जहाँकि समय अवधि आरंभ हो 11 रु 11:45 विषय प्रसंग होची मुक्त खेल विकास दिग रहिबो शारीरिक विकास दक्षता रहिबो निज इच्छा अनुसार खेलिबे। येलो कोर्स होची CG2 C 2.5 प्रत्याशित फलाफल रहिबो छात्र छात्री माने खेल कोणरू खेल सामग्री आनिबे विभिन्न प्रकार खेल मुक्त भाव में खेलिबे जहाँकि प्रथम श्रेणी मध्य समान कार्यक्रम रहिबो। शिक्षण सामग्री रहिबो खेल सामग्री शिक्षण कार्य रहिबो पिला माननको खेलिबा समय रे पर्यवेक्षण करिबे। तो ये आपणकर प्रथम और शिशु बाटिका 3 द्वितीय पीरियड समाप्ति हेबो। या परे द्वितीय श्रेणी द्वितीय पीरियड समय अवधि होची 11 रु 11:45 विषय प्रसंग होची हस खुशी पाठ 5 क्रिकेट खेल विकास दिग रहिबो भाषागत विकास दक्षता रहिबो सुगम पठन। कोर्स होची 203 प्रत्याशित फलाफल रहिबो छात्र छात्री माने क्रिकेट खेल पाठटी को सुगम पठन करिवे। टीएलएम आवश्यक पाठ्य पुस्तक शिक्षण कार्य रहिबो पिला माननको क्रिकेट खेल पाठटी को सुगम पठन कराइबी। तो ये भली आपनकर द्वितीय पीरियड कार्यक्रम परिसमाप्ति हेबो। एहा परे तृतीय पीरियड कार्यक्रम आरंभ हेबो जहाँकि शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी समान कार्यक्रम रहिबो। समय अवधि आरंभ हो 11:45 रु 12:45 विषय प्रसंग रहिबो संख्या और परिवेश ज्ञान विकास दिग रहिबो बौद्धिक विकास विकास दिग रहिबो 10 करी संख्या गणिबे। येलो कोर्स होची CG8 C 8.3 प्रत्याशित फलाफल रहिबो छात्र छात्री माने 20 पर्यंत संख्या सूचकों को क्रम रे कहिबे ओ गाइबे। टीएलएम आवश्यक संख्या चार्ट शिक्षण कार्य रहिबो पिला माननको 20 पर्यंत संख्या को गणिबे और गीत माध्यम रे सिखाइबी। तो ये भली आपनकर तृतीय पीरियड
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି 11:45 12:45 ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 7 ଦିବସ 1 ବିକାଶର ଦିଗରେ ହେବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତାର ହେବ ଏକକ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବେ ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି M202 ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ସମୟ ଅବଧି ହେଉଛି 12:45 1:15 ବିକାଶ ରହିବ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CG12 C12.4 ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପା କ୍ରେୟନ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇ କହିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 1:15 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ପ୍ରଥମେ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ଟାରୁ 3ଟା ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CG11 C11.1 ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ କବିତା ଚାର୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି 2ଟାରୁ 3ଟା ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ଗାଇ ଗାଇ ଶୁଣିବା ବିକାଶର ଦିଗରେ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି ECL 3.8 ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଯାହାକି ଚିଲ ଘର ପଛପଟେ ଅଛି ଏକ ବଗିଚା। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ କବିତା ଚାର୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁ ଆକାରରେ ବସାଇବି କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ଟାରୁ 3ଟା ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 7 ଦିବସ 1 ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି ECL 5.8 ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାନ ରହିବ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 3ଟାରୁ 3:30 ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଘର ବାହାର ଖେଳ ବିକାଶର ଦିଗରେ ରହିବ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିବେ ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CG1 C1.7 ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳ କୋଣରୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ବାହାରେ ଖେଳିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ଖେଳ ଖେଳାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 3ଟାରୁ 4ଟା ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ବିଦାୟ ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସାରାଂଶ ବିକାଶର ଦିଗରେ ରହିବ ସମସ୍ତ ବିକାଶର ସାରାଂଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ସବୁ ଦକ୍ଷତାର ସାରାଂଶ ଏଲୋ କୋର୍ସ ସମସ୍ତ ଏଲୋ କୋର୍ସକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିବେ ଓ ଲେଖିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସାରାଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆସନ୍ତା ଦିନର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବି ଶେଷରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଦୈନିକ ପାଠଟିକା ଯାହାକି 21/7/2025ର ସମାପ୍ତି ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ।